adamadenw kan ka kabagoya dɛ kɛrɛnkɛrɛnya la ko maa min danbe ala la i danbe donna ban i dalen b'a la ko saya kɔfɛ kunun bi n'i ye afirikɛnw ka ɲɛnamaya lajɛ sisan kabako dan dɔ dɛ waati min na nanzaraw bɛ ka avion na pan waati min na nanzaraw bɛ ka mobili dernier kiriw bɔ waati min na nanzaraw ni satellite bɛ kuma na k'u to dugukolo sanfɛ yan waati min na ninnu ka vie bɛ ka améliorer u ka vie bɛ ka avancer olu yɛrɛ ka technique u ka avancement a bɛ ka taa ɲɛfɛ dɔgɔtɔrɔya sira fɛ technique sira fɛ fɛn bɛɛ sira fɛ nanzaraw bɛ k'o kɛ diɲɛ na waati min halisa Afrique anw de bɛ ka taa ni bɔlɔw ye ani finijɛ ka zira genge ni i balima silamɛ dɔ tɔgɔ ye k'ala k'a ta tiɲɛ kana taa ɲɛ Afrique sigi ma nɔgɔn dɛ kafiru n'u ka kafiriya fosi man d'u ye avancement kɔ an ka taga mais anw n'an ka silamɛya halisa an ka to kɔfɛ o de y'an taabolo ye a y'a lajɛ bɛ image dɔ circulera téléphone kɔnɔ waati dɔw la ko Dubaï en 1986 ani Dubaï 2018 ka Dubaï da ɲɔgɔn kɔrɔ 86 Dubaï kun bɛ cogo min Mali kun b'a ɲɛ Mali kun b'a ɲɛ wa anw ka indépendance ka kɔrɔ ni Émirati ta ye an ka indépendance parce que anw y'a ta 1960 mais Dubaï bɛ Émirati min kɔnɔ n'o ye arabu jamana belebele 7 ye k'u fara ɲɔgɔn kan a farala ɲɔgɔn kan 72 dɔw yɛrɛ y'a jira ko 71 ne hakili la e dɔgɔnin jugujugu y'o ye dɛ 72 Émirati duguw ka fara ɲɔgɔn kan a kɛra ten wa dugu dɔw bɛ yen a ti Bamako quartier kelen yɛrɛ bɔ a dugu dɔw bonya raso xayima ninnu n'i taara a dɔw ti Bamako quartier kelen bɔ mais n'i ye dugu ninnu ka avancement lajɛ diɲɛma bɛɛ chinois n'u ka avancement wallahi i bɛ chinois ye Dubaï Burj Khalifa jɔlen dɔ k'a lajɛ fa da bɛ waga ɲin'a ma a ti bɔ a kalama baara de bɛ adamaden avancer n'o tɛ ni ɲɔgɔn ɲɛɲini ni ɲɔgɔn dabali ninnu tɛ abada mais africains yɛrɛ bolo bada f'an ka ɲɔgɔn dabali ka ɲɔgɔn ta ci ka fa wuli ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn ka bitigi datugu ka ɲɔgɔn ka furu sa ka ɲɔgɔn tɔgɔ bɔ yen halisa nin sanga de b'an bolo Afrique ya. L'objet de cette vidéo, c'est pour rebondir sur les propos de cet imam. À travers sa foi, sa religion, il se voit comme plus qu'un nihiliste, plus qu'un savant. N'olu ye mun fɔ ala de y'o fɔ n'olu ye mun kɛ ala de y'o kɛ olu bɛ ka kuma ni ala da de adamaden mana fa a yɛrɛ la ka ɲaga a yɛrɛ la k'a yɛrɛ kɛ mun ye k'a sɔrɔ a yɛrɛ t'o ye n'i bɛ k'o lamɛn i b'o dɔn hali o kuma cogo la i b'a ye ninnu bɛɛ bɛ kuma ten de quoi sauf que u bɛ fɛn bɛɛ de ɲɛfɔ quoi fo tiɲɛ n'i y'u ka kuma sanfɛlaw ta kuma cɛɲumanninw de don kuma minnu bɛ se ka mɔgɔw lana u yɛrɛ ma ka tugu kɔ k'u k'u ka imamuw ye k'u k'u ka guidew ye k'u k'u ka fɛn bɛɛ ye mais n'i ye kuma jigɔrɔla ta kɛ i miiri dɔrɔn tu verras tout de suite que kuma ninnu ma miiri ka se quoi kuma ninnu i y'u lamɛn siɲɛ kelen siɲɛ fila dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ ko kuma ninnu jigɔrɔlaw tolilen de don quoi kana taa hali yɔrɔ jan duguma dugumala sen dɔɔni fitinin dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ ko kuma ninnu dugumala bɛɛ tolilen don mais sanfɛlaw maa minnu don k'u cɛ ɲɛ ka oroni ka ɲɛ kosɛbɛ ka flɛriw di nɔnɔ kɛnɛ c'est-à-dire tout ce que tu veux o bɛɛ ka sanfɛ n'i ye frɛnsi a sanfɛ i b'a fɔ k'i tɛ taa ka sɔrɔ i m'a dun chocolat bonbon mais n'i y'a dugumala la ye dɔrɔn a kasa de bɛ bɔ o de bɛ ne ni ninnu cɛ quoi ne t'a dɔn adamaden bɛ se k'a ban tiɲɛ na ka nkalon minɛ k'i ɲɛ kun nkalon kan don o don su ni tile ka tila ka t'i da i ka denbaya la ka sunɔgɔ ko i hakili t'i yɛrɛ sɔn quoi o de kama sisan n'a y'a ye sisan karamɔgɔ ninnu bɛɛ bɛ ka u ka wajibiw bɛɛ pan vers l'évolution vers la science, vers le développement, vers l'émergence. Parce qu'ils ont compris finalement que le peuple a compris. Sans la science, la vie n'aurait pas ce même sens. Maintenant, ce ne sont plus les propos archaïques du 6e siècle, du 7e siècle qui nous fascinent. Ils ont compris qu'avec le développement, avec l'émergence, avec l'évolution de la science, les gens, les disciples, les Maliens commencent à se poser des questions maintenant. Dîner d'oreille, il moyen, il belle là, c'est ça. Au camoufler, toi, des fleurs au boulot, camoufler tout ça, le wajou de cassis, le beau, à comment d'où faut que les flanouna, vers l'évolution technologique, vers l'évolution de la science, vers l'évolution de la société, mais tout ça en mentant et en attribuant ces évolutions, ces valeurs-là à la foi religieuse. Mais où est-ce qu'il y a quelque chose de c'est ça la vraie question. Ni ni imamuka mama ngana me iba foka beka tiɲɛ kuma de fɔ mais a tɛ ka tiɲɛ kuma fɔ dɛ a bɛ ka kuma dɔ de fɔ mais a ɲinɛna k'a fɔ k'ale ye kuma wɛrɛ fɔ o kɔfɛ kuma mun o ni nin tɛ se ka taa o ni nin tɛ taabolo kelen wa o kuma bɛ nin kuma in kɔ kari de o kuma ye nin kuma in contraire de o ye nin kuma in sina de mɔgɔ mun mago bɛ développement na mɔgɔ minnu n'o y'a sɔrɔ a bɛ ka mun fɔ n'a b'a ŋaniya de la a ka faamu de don a ka hakilina de don o tigi tɛ se ka tila ka kuma dɔw bɛ kuma la ka tila ka segin k'o kuma kelen fɔ tuguni o b'a yira k'a fɔ u bɛ ka kuma minnu fɔ u bɛ ka tendance dessus mais kuma in t'u ŋaniya la a t'u kɔnɔ a ma deli ka k'u kɔnɔ a ma deli ka k'u kɔnɔ la wa ils ont un esprit contraire au développement ils ont un esprit contraire à l'évolution difficilement ils ont un affectement contraire à l'évolution technologique mais sauf que u yɛrɛ y'a ye sisan u tɛ se ka ɲɛ a kɔ de quoi u tɛ se yɛrɛ de nkalon yɛrɛ de bɔra k'a yira bɛɛ la sisan. Toyi an bɛ mun fɔ mɔgɔw ye ni ala ye fɛn o fɛn haramiya o fɛn dɔrɔn tɛ o fɛn o fɛn bɛ bɔ ale la bɛɛ de haramiyalen don dɛ a fɔra ye ko sigɛriti ye harami ye n'i dalen b'o la yɔrɔ siga kɔni t'o la dɛ
ni dara la ko sigareti harami sigareti feereli o ye harami sigareti dilanni o ye harami hali maa min bɛ t-shirti don sigareti bɛ t-shirti min sanfɛ haramu don hali maa min bɛ porte clé dama ni sigareti de publicité bɛ porte clé la o fana ye haramu ye auto kola min bɛ n'a bɛ nɔrɔ mobili la walima a bɛ nɔrɔ moto la maa min ka baara y'o ye a tigi k'a bila kunna ko haramu de b'a bolo dɔ b'a fɔ ko nin kuma ninnu cayara dɛ a kumaw cayara mais a bɛɛ tɛ ne ka kuma ye dɛ nin bɛɛ ye ala yɛrɛ ka kuma nana globali ani alakira yɛrɛ ka kuma sallallahu alaihi wasallam ko fɔlɔ ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam inna allaha idha harrama shay'an harrama samanahu ko ni ala ye fɛn o fɛn haramiya o fɛn masina sɔngɔ ko ala b'o haramiya misalala sisan lɛ haramiyalen don o tuma na lɛ sɔngɔ o haramiyalen don ka lɛ feere o ti bɛn sariya la ni dɔ ye lɛ feere ko wari d'i ma o fana tɛ bɛn sariya la an b'a fɔ o ye harami o ti bɛn parce que e b'a fɔ de k'e tɛ lɛ sugu dun e t'a feere mais e bɛ ka lɛ la donni min kɛ o de b'a yira k'i bɛ haramu na Allahu ta'ala ko a ma kuranɛ kɔnɔ wa ta'awwanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awwanu 'alal ithmi wal 'udwan k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ baara ɲuman na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala ɲɛsiranya na ma an kana ɲɔgɔn dɛmɛ juguya ani jurumunako la o tuma na madama ni lɛ kɛra haramu ye e ka baara kɛ le magasin na hali supermarché min bɛ yen lɛ sogo dɔ k'o san ka n'o d'e ma e k'o prix bɔ e ka tila ka i ka k'a kɛ seere ye dɔrɔn walima i ka k'a kɛ si ye an b'a f'i ɲɛna k'a fɔ k'o ye haramu ye a ka hakili to olu la. Mariam, aw bɔra ka karamɔgɔkɛ ka kuma lamɛn a ka logique lamɛn a ka diinɛ ye mun fɔ aw bɔra ka lamɛn bon mɔgɔ min bɛ ka nin kuma fɔ mɔgɔ min ka diinɛ bɛ nin fɔ est ce que o tigi ka diinɛ kan ka plaigner tuguni ko ale ma développer est ce que o tigi kan ka bɔ k'i plaigner tuguni ko mɔgɔ dɔ développera ka tɛmɛ ale ka jamana kan mɔgɔ min ka hakilina ye nin ye mɔgɔ min ka logique ye nin donc n'i y'ale ɲininka développement bɔ sanfɛ dɔrɔn de ka bin adamaden kan nin si tɛ développement na e delila ka diɲɛ jamana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i ka lajɛ jɔn bɛ se ka développer ni nin hakilina ye jɔn bɛ se ka développer ni jamanaden bɛɛ y'a ban ka baara kɛ magasin kɔnɔ ka baara kɛ commerce la ka baara kɛ restaurant na restaurant fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ cigarette feere n'a bɛ dulɔ feere n'a bɛ lait feere aw ni ala cɛ n'i y'o bɔ diɲɛ restaurant na restaurant tɔ ye jumɛn o restaurant yɛrɛ bɛ yan hali i bɛ ka Dubaï mun tɔgɔ fɔ i ka exemple ta Dubaï mun kɔ hasidiya ni ɲɛngoya y'a sababu ye ka Dubaï ta k'o kɛ exemple ye un pays développé mais e yɛrɛ ka nɔ hali chinois n'u ka chinois bɛɛ ko n'u sera Dubaï k'u bɛ u kunkolo kɔrɔta k'u ka Burj la tiɲɛ don Burj Khalifa c'est l'immeuble le plus haut du monde sɔsɔli t'a la mais Dubaï maa kelen t'a la mun tɛgɛ nɔ b'a la Dubaï jamanaden kelen t'a la mun y'a tɛgɛ nɔ bila la hakili dɔnni na a tɛ Dubaï maa kelen t'a la mun y'a tɛgɛ nɔ bila la dusukun dɔnni na a tɛ Dubaï ye wari de bɔ k'a di chinois ni américains ni japonais ni tout ce que tu veux dans le monde olu kana baara kɛ kana jɔ parce que a nafolo bɔ pétrole bɔr'u fɛ yen nka développement ye ba kelen a tɛ Dubaï kaw hakili la a bɛ komi i b'a fɔ maliyɛnw bɛ cogo min na développement ka ca miliyɔn kelen tɛ maliyɛnw bolo a bɛ faamu i kan ka exemple ta États-Unis kan i kan ka exemple ta Japon kan i kan ka exemple ta Chine kan i kan ka exemple ta France kan i kan ka exemple ta jamana minnu bɛ yen minnu développement bɔra u jamanadenw yɛrɛ la mais e bɛ exemple ta Dubaï de kan parce que n'i ye ɲininka e bolo ko Dubaï ye silamɛ dugu de ye Dubaï ye arabu dugu de ye e ka kan k'o de waso ka tɛmɛ jamana tɔw kan parce que n'i ko k'i bɛ jamana tɔw fɔ olu ye kafiri mais olu jamana tɔw de nana baara kɛ Dubaï kɔnɔna la ni Dubaï a marketing fo ka taa se a finition ma a kɛlen ma créer Dubaï mais a tɛ nin dɔn an k'o to yen i bɛ ka Dubaï mun ta k'a fɔ k'o kɛ i ka exemple de développement ye gulɔ bɛ feere Dubaï cigarette bɛ feere wadenninw bɛ yen musow bɛ yen k'a lu ye fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ Amérique o bɛɛ bɛ Dubaï e ko mais pourtant silamɛ jamana don walima tiɲɛ tɛ de ni tiɲɛ tɛ i bɛ bɔ ka jaabi walima gulɔ a fɔra i ye ko gulɔ man ɲi gulɔ ye haramu ye o ye tiɲɛ ye e dalen b'o la bon gulɔ bɛ feere yɔrɔ min e man kan tɛ ka baara kɛ gulɔ publicité o man kan tɛ ka ye ka ko kɔnɔ e man kan tɛ ka gulɔ publicité kɛ i man kan tɛ ka gulɔ feere i man kan tɛ ka gulɔ min na dɛmɛ a ka gulɔ min na parce que kuma dɔ kun b'an fɛ yen fɔlɔ la kuma ninnu tɛ tiɲɛ kuma ye an b'o f'i ye dɛ k'a fɔ k'ali n'i fa kɛra gulɔ minna ye ala ka n'aw bɛɛ lajɛlen kisi o ma ko n'a ko i ka taa gulɔ san k'i bɛ taa san ko n'i ma taa san i bɛ kɛ dangaden ye o kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye dɛ ala ko de an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲuman na an kana ɲɔgɔn dɛmɛ ala sɔsɔ la o tuma na e fa kɛra gulɔ minna ye e bɛ fɛɛrɛ de kɛ e fa bɛ bɔ gulɔ min na cogo min mais fa ka tila k'e ci tuguni k'e ka taa gulɔ san e ka t'o gulɔ kelen san kɔnɔ o di fa ma o bɛɛ la k'e bɛ tila ka dalilu dɔ di i yɛrɛ ma parce que ko y'i fa ye i fa ye t'o dɛmɛ a ka gulɔ min na i t'i fa dɛmɛ a ka sobiye t'a la i fa ka marasi jouer i fa ka damu jouer i bɛ fɛɛrɛ de kɛ fa bɛ se ka bɔ nin na cogo min o de ye baara kɛ cogo ɲuman ye a ko cogo di ko cigarette o interdilen don gulɔ o interdilen don siramugu o interdilen don o kɔrɔ ye silamɛya tɛ jɛni ni si ye ko nin bɛɛ ye haramu ye haramukɛla dun o taa yɔrɔ ye mun ye o dɔnnen don nka maliyɛnw ne bɛna mun fɔ sisan ne tɛ k'a fɔ ko a kow ka ɲi ne m'a fɔ ko cigarette ka ɲi ne b'a fɔ ko gulɔ ka ɲi wa ne tɛ mɔgɔ wele ka taa cigarette min kan n tɛ maa wele ka na gulɔ min kan tiɲɛ don adamadenya yɛrɛ taabolo la farikolo la kɛnɛya hakili la kɛnɛya nin fɛn ninnu dɔw filɛ o man ɲi o bɛ degun lase farikolo kan surtout an bɛ jamana minnu kan n'o ye farafinna jamanaw ye a balo t'an bolo a dumuni ɲuman t'an bolo ka tila ka nin fɛn ninnu min ka fara kan n'a ma mun tiɲɛ farikolo ye a to o hɛrɛ lase farikolo ma o tuma je précise je ne cautionnerai jamais de fumer je ne cautionnerai jamais de boire du vin ou tout simplement de l'alcool ka d'a kan a man ɲi n sɔnna walahi
ni ye dinɛ bɛ mɔgɔ wele ka taa fɛn ɲuman minnu dɔw ma nin y'a dɔ ye a bɛ faamu dɛ nin bɛ don mɔgɔ hakili la kosɛbɛ ka d'a kan ko sigarɛti bila n'i ye sigarɛti bila i y'o bila a nafa fɔlɔfɔlɔ bɛ se e yɛrɛ de farikolo ma a ko dulɔ to yen kana mago la n'i ma mago la o nafa fɔlɔfɔlɔ bɛ se e yɛrɛ de farikolo ma n'a sera e farikolo ma a bɛ se e ma o mana se e ma o b'i ni lafiya jamana foyi tɛ jɔ n'a denmisɛnninw bɛ sigarɛti min u tɛ fa u bɛ drogue min u tɛ fa u bɛ joint min u tɛ fa u bɛ dulɔ min u tɛ fa o jamana est voué à l'échec je suis d'accord et je partage cet avis à 2 millions %. tiɲɛ don nka yɔrɔ mun bɛ na ne a ye an tɛ sɔn yɔrɔ mun ma ou bien yɔrɔ mun ni ne hakilina tɛ kelen o tuma ne bɛ n'o fɔ o ye ka ko interdit o ka bɛn tiɲɛ ma nka hali a feere yɔrɔ ko o interdit o ta bannen dɛ hali n'i bɛ baara kɛ a boîte kɔnɔ a entreprise la a boutique la a magasin na o bɛɛ haramuyalen o dama tɛmɛna fo ka taa dama tɛmɛ kan ne y'o fɔ aw ɲɛna ko minnu kun bɛnnen don fɔlɔ ani bi kelen tɛ wa a tɛ surunya ka kɛ kelen ye n'a bɛnna arabuw fɛ yen a ma bɛn yan ko dɔ bɛ bɛn fɔlɔ tile la bi tile la o ti bɛn nka n bɛna yiri e la e mun ko ko a ti bɛn o tuma e yɛrɛ bɛna fɔ an ɲɛna sisan jumɛn de bɛna bɛn parce que fɛnw lielen don ɲɔgɔn na de naturellement i tɛ se ka fɛn kelen interdit k'a fɔ k'i bɛ tɔw ta k'a sɔrɔ k'i pa tɔw kunna mun y'i ja i b'o interdit mun m'i ja i b'o to yen a ye principe dɔ fɔ yan a ye principe in jateminɛ dɛ a ko ala ye dɔlɔ interdit a ma da o dɔrɔn ma a y'a feereli fana interdit a ma da o dɔrɔn ma fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye de ka gulɔ layiriwa k'a bɔ k'a di mɔgɔw ma k'a propager a y'o bɛɛ haramuya c'est suffisamment clair o de la karamɔgɔ b'a fɔ an ye ko n'i bɛ gulɔ feere yɔrɔ la k'o fana interdilen don selon l'islam n'i bɛ magasin kɔnɔ i ye caissier ye i bɛ ka gulɔ bɔ k'a feere k'a wari minɛ k'a bila a tigi ɲɛ o tuma ko i ti baara la k'i bɛ ka haramu baara de kɛ a bɛ faamu ale ka logique la ou bien diinɛ logique la ni fɛn kelen kɔnna ni fɛn kelen interdit la o kuma a branchew bɛɛ bɛ interdit a nɔfɛ pour que k'a carili a kana tɛmɛ o kan o kuma fɛn fɛn b'a branchew nɔfɛ o kuma o fana bɛɛ bɛ interdit le fait que dɔlɔmin interdilen don a minbaga fana bɛ interdit dɔlɔmina interdilen kɔfɛ mun bɛ dɔlɔ sɛnɛ a y'o interdit mun bɛ dɔlɔ transporter a y'o interdit o interdilen kɔfɛ hali maa mun bɛ kɛ magasin kɔnɔna la ka dɔlɔ distribuer k'a feere a feerebaga ma o fana interdit la o yɛrɛ interdilen kɔfɛ hali maa mun bɛ dɔlɔ sɛnɛ dɔlɔ bɛ bɔ fɛn mun na o sɛnɛli o fana interdilen don n'o interdit la dun komi sɛnɛ tɛ taa produit kɔ sɛnɛ tɛ taa engrais kɔ sɛnɛ tɛ taa entretien kɔ sɛnɛ tɛ taa mansimafɛnw kɔ minnu bɛ a sɛnɛ kɛ donc dans ce cas logiquement selon toujours l'islam selon toujours son principe o bɛɛ interdit la donc n'a sera fɔ o étape la o tuma mɔgɔ minnu bɛ hali produit wɛrɛw fabriquer mun b'o fana b'o produit fabriquer ka taa gulɔ produit fana fabriquer comme tout de suite dans l'illécité logiquement o mana kɛ engrais dun filɛ ale t'a yɛrɛ dilan mɔgɔ de b'a dilan wa fɛn wɛrɛw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka engrais dilan n m'a fɔ n ko engrais min bɛ kɛ suma la nka engrais bɛ yen minnu dabɔlen don uniquement gulɔforo dɔrɔn de kama minnu dabɔlen don uniquement spécialement vigne dɔrɔn de kama minnu dabɔlen a bɛ fɔ mun fɛn min ma ko raisin sun minnu dabɔlen don o dɔrɔn de kama o tuma o produit ninnu o fana kan ka interdit logiquement et selon son principe donc i bɛ tila o bɛɛ la ka taa se mɔgɔ minnu fana b'o produit dilan mɔgɔ minnu fana b'o dilan mɔgɔ minnu taw b'o dilan o tuma i bɛna se i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la diɲɛ kɔnɔ o tuma i b'a bɛɛ de interdit parce que nin fɛn bɛɛ yelen don ɲɔgɔn na e bɛ fɛn dɔ dilan dɔ b'o matière ta ka taa dɔɔni fara o kan ka fɛn dɔ ɲagami k'o fara o kan ka t'o kɛ fɛn wɛrɛ k'o dilan dɔw fana b'o fana ta ka fɛn dɔ fana fara o kan ka t'o kɛ ka fɛn wɛrɛ o de kama i b'a ye bi avion bɛ dilan ni avion bolila a bɛ k'i kɔnɔ ko mɔgɔ kelen ka dilan don mɔgɔ kelen ka dilan tɛ génération bayirika de ka dilan don nka spécialiste baden ka dilan don hakilima caman faralen ɲɔgɔn kan olu ka fɛn dɔ bɛ dilan ka se hakɛ dɔ la dɔ b'o ta ka dɔ fara o kan dɔ fana b'o ta ka dɔ fara o kan dɔ fana fara o kan fo ka taa se a bɛ se fɛn min ma n'o bɛ passer a fɛ donc a bɛ fɔ de ma l'industrie de la connaissance la technologie la science le développement l'émergence a bɛɛ bɛ tɛmɛ yan de fɛ a bɛɛ bɛ tɛmɛ yan de fɛ une industrie de transformation des matières premières des produits intermédiaires en produits semi-finis qui sont eux-mêmes utilisés par une industrie de produits finis qui vont être utilisés par des consommateurs finaux bon ne e ye kelen interdit o n'a nɔfɛ mɔgɔw bɛɛ interdit o tuma i tɛ se ka dan sira la dɔrɔn o tuma i bɛ continuer de sisan sa kɛ parce que ni kuranɛ y'o interdit ni e ka principe y'o kelen dɔrɔn fila de interdit ayi an b'a fɔ ko ayi a man ka dan sira la o tuma a kan ka continuer de ka taa o tuma i bɛ taa se hakɛ dɔ la hali wari yɛrɛ na ko mako nafolo o interdilen don a bɛ faamu donc i bɛ taa se yɔrɔ dɔ la hali a sɛnɛla dugukolo min kan o interdilen don san mun nana kan ji mun nana kan o fana interdilen don maintenant on se va se demander est-ce que sensible nin kuma ninnu na à vrai dire est-ce que hakilimaya la sensible nin kuma ninnu na parce qu'on interdit quelque chose on l'interdit c'est tout mais ni ko k'i bɛ don a ko bɛɛ la ko k'a ko bɛɛ interdit nin cogo la ko parce que ala y'a fɔ finalement on va plus vivre parce que a yelen don ɲɔgɔn na voilà i bɛ taa sɔrɔ baara bɛɛ tɛ lɛ baara ye mais lɛ baara de bɛ baara nin kɔnɔ walima gulɔ de b'a la misalala sisan nɔ e ka taga kɛ supermarché dɔ kɛsɛre ye walima i ka taga k'a kɛse ye bon gulɔ de bɛ ka na u ka champagne n'u ka biɛriw n'u ka kiriti karata ninnu u nana n'o kulekuleba ji ninnu ye o b'a sigi dɔrɔn e b'a ta dɔrɔn i b'a prix kɛ i bɛ fɛn i b'a ta dɔrɔn i b'a prix kɛ e yɛrɛ bolo dɔrɔn i tɛ ka kojugu kɛ parce que e tɛ gulɔ min e ta k'a feere fɛnɛ e ta ye dɔrɔn de k'a fɔ a tigi ye ko a prix bɛnna nin ma a bɛ wari sara e ma mun faamu e bɛ kɛsu min na sisan ka gulɔ minɛ k'a prix bɔ ka tila k'a prix sɛbɛ ka wari minɛ a tigi la ka tila k'o wari bila ye ka warimisɛn segin o de ye ka gulɔ minɛ dɛmɛ sisan a ka gulɔ min na o nin de ye dɛmɛ yɔrɔ ye e ma se k'o yɔrɔ de faamu minnu bɛ ka nin baara kɛ lɛ la minnu bɛ ka nin kɛ gulɔ la a bɛɛ lajɛlen de ye kelen
hali restaurant min be ko glo de be fera kono walma le sugo de be fera kono isembola wala isembola lu betu ne ba do gele bi la ibora afriki de kibita wori nyina itara benini bara sugu yi ka jia ko amanoko meni jera ko ablay kuna ka fala bina bara wora de nugayi e ka herebe muna. Donc nanye ka logique ta kasui tellement nanye ka dîner ta kasui o kora an mali ke bracket islamé den kora mo shite mali kono mo so ka barake commerce dollar ni dolo be fere ni cigarette be fere ni lait be fere o kuma mali be bo air la tout de cherche très bien que le développement l'émergence là mo fane ka be ka jamana kono de il fane ka mo ka jamana mo be do jamana be ko a évoluera ka émergera ko so il ta soro mo de ka do ni ko ka jamana kono ko mo be do ka femu nai o mo bu sa soro ni lu to sa soro o mo te be ka jamana kono o kuma jamana to mo be bo sisa o mo lu fane ka do lu fane ka do mali kono la sa lu te cigarette soro lu te dolo soro u tɛ lɛ sɔrɔ o kuma o jamana o balo bɛ kɛ cogo di o bɛ émerger cogo di o bɛ développer cogo di a fɔ n ye Dubaï bɛ bi a y'a dɔn k'a fɔ tourisme bɛ taa Dubaï la Dubaï ka sɔrɔ bulon ni fanba a bɛɛ la belebeleba bi tourisme don ale dun y'a dɔn k'a fɔ diinɛ wɛrɛ mɔgɔ tɔw bɛ yen adamaden wɛrɛ tɔw bɛ yen olu bɛ dɔlɔ min o kuma u bɛ lɛ dun o kuma n'olu m'o fara u ka fɛn kan o wari min bɛ don u ka jamana kɔnɔ o bɛ taa k'u to walima mɔgɔ dɔw n'u ban ka taa u ka jamana kan ka paseke k'a sababu kɛ u tɛ dɔlɔ sɔrɔ k'a min k'a sababu kɛ u tɛ sigɛriti sɔrɔ k'a min k'a sababu kɛ u tɛ lɛ sɔrɔ k'a dun o b'olu ka dumuni fɛ u b'u ka laada fɛ u b'u ka diinɛ fana fɛ Dubaï y'o faamu o faamulen kɔfɛ Dubaï ye magasin de gilan sisan k'a lajɛ sigɛriti bɛ feere magasin kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ feere nka u b'a dɔn k'a fɔ ala ko k'a kana kɛ dɛ o y'a kɛ kɔni e bɛna mun fɔ anw ye o ye arabu yɛrɛ ye u bɛ ka nafolo ɲini u ka jamana k'a bɛ yiriwa cogo min na jamanadenw bɛ lafiya cogo min na ni ma taara ni mɔgɔ lafiyalen don a ka jamana kɔnɔ ka tɛmɛ Dubaïkaw kan i m'a dɔn olu jangu ka jamana la olu ka ala ka diinɛ sariya to yen u ka jamana développer u ye ala ka diinɛ sariya to yen mun b'u lafiya ka kɛ a ma kɛ a ma kɛ a abaw yɛrɛ kan wallahi abaw ɲɛ yɛlɛ nin bɛɛ kɔfɛ ne y'o de fɔ aw ɲɛna ko diinɛ ko tɛ ne y'o de fɔ aw ɲɛna n ko nin ko in fɛn fɛn bɛ diinɛ ko nɔfɛ ko jamana ko don aw de bɛ ka tu a nɔfɛ hali aw tɛ k'a ɲuman n'a juguman ta ka bɔ ɲɔgɔn na mun ka ɲi ka jamana ma mun ma ɲi a ma ala t'o dɔn tuguni aw tɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na yɛrɛ n'i ye tubabu jamanaw ta n'i ye nanzara jamanaw ta dulɔ feereli a bɛ fɔ mun ma ko filière alcool o feereli o bɛ nafa mun se jamana ma o bɛ mun nafa mun se jamana kɔnɔdenw ma u ka économie ma hali sanu ni jama feereli t'o la o jɔyɔrɔba de b'u ka sɔrɔ la o jɔyɔrɔba de b'u ka nafolobatigiya la o nafolo ninnu o caman dun bɛ fara ɲɔgɔn kan ka n'o di farafinna ma k'o di arabu jamanaw ma ala minnu bɛ baara kɛ farafin minnu bɛ baara kɛ maliyɛn minnu bɛ baara kɛ tubabu la o tuma o wari dɔ bɛ ta ka to k'o verser hali n'u tɛ baara la o tuma u kan k'u bɔ o fana haramuyalen de kɔnɔ kɛ o tuma a kan ka f'u ye ko fana haramuyalen fana don parce que a bɛ bɔ dɔlɔ wari dɔ b'a tɛmɛ o kɔrɔ ye di n'i tɛ baara la tubabu la n'u y'i sara n'u bɛna wari d'i ma ma dɔw la fu parce que i tɛ baara la ma dɔw la u b'i dɛmɛ n'u ye dɛmɛ k'i ye o tuma i k'a dɔn k'a fɔ n'u ye 1000 d'i ma dɛmɛ la i jija dɛ 300 400 walima ka taa se 500 ma o ye dɔlɔ sɔngɔ ye dɔlɔ wari b'o la i kan k'i ba o fana la o fana kan ka kɛ haramu ye o man ka don e kɔnɔ fiyewu kuma dɔ la maa dɔw bɛ yen ala y' u dɛmɛ kosɛbɛ fɛn min ye salon de coiffure minnu bɛ kɛ yen salon de coiffure minnu bɛ kɛ Europe walima Amérique wala n bɔra Amérique de ta kalama kosɛbɛ o salon de coiffure minnu bɛ kɛ ka caya i bɛ taa sɔrɔ a tigi ninnu u y'a mɛn k'a fɔ ko ka mɛsi digi mɔgɔ wɛrɛ kun na ka tɛ bɛn ka haramuyalen don limaniya nana dusukun na bɔ u sina ka kari ten ka mɛsi digi yɛrɛ dabila kabini olu y'o dabila k'o to yen pewu ala sina ka bɔda wɛrɛ d'o ma o muso dɔw kɛra commerçante ye an yɛrɛ b'a caman dɔn wala an b'a caman dɔn a dɔw yɛrɛ tilara ka ala baara belebeleba wɛrɛ kɛ parce que salon de kun b'a bolo a y'a mɛn ka haramuyalen don a y'a to yen a kariya la a y'i ɲɛsin ala ko de la bon ale yɛrɛ kun tɛ wari min sɔrɔ k'a to a ka salon baara la a kelen k'i sen bɔ a la ala nan'o garijɛgɛ de d'a ma maa tɛ foyi to yen ala kama k'ala b'i labila ten ala bɛ fɛn d'i ma i yɛrɛ hakili tɛ mun na k'an balimamusow ka limaniya yani ka taa fɔ ko mɔgɔ mun taara arabu jamana kan mɔgɔ mun taara tubabu jamana kan mɔgɔ mun taara lamɛnjɛ jamana kan olu ka taa don olu k'u sen bɔ nin ko ninnu na ko parce que ko ala n'u y'u sen bɔ a la ko ala bɛ ko dɔ k'u ye u ma sigi ni ko min ye n'u bɔra jamana dɔ de kan mun na ala m'a ko k'u ye k'u to ka jamana kan n'u kun tora ka jamana kan ko kun n'u fa malo kun n'u fa malo kun n'u fa a ma kɛ ten yan n ko malo ni sɛgɛn ni kumasulu de fɛ maliyɛn don an bɛɛ bolo la ka taa diɲɛ ɲɛfɛ ka taa baara kɛ diɲɛ ɲɛfɛ o tuma ala b'a dɔn k'a fɔ ko sɛgɛn ni gɛlɛya b'anw kan ne bɛ mun fɔ aw ɲɛna a ye aw ka baara kɛ a ka nin maramaka ninnu to yen a y'a ka baara kɛ a ka nin warijɛlikɛla ninnu to yen ninnu delilen don k'u da mɔgɔw ka baara kɛ ka d'u ma u k'u balo u ka muso 1 furu ka 2 furu ka 3 furu ka 4 furu ka tila ka jɔnmuso ta k'o bila u kɛrɛfɛ u delilen don de la koyi ninnu bɛ gɛlɛya dɔn wa aw bɛ gɛlɛya dɔn wa aw bɛ sɔrɔ ka wuli dɔn aw bɛ mun bɛɛ dɔn a la a ka na ninnu ka galon kɔnɔ dɛ